ओम जय श्री कृष्ण चंद्र श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय प्रथम भाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच हेमंत देवी आगे कही हृदय आत्मध्यायी मने चिंतन्ति विश्वनाथ न पुनः हुए विपरीत। मो पत्नी पिता घरे गले प्राणये न रखिब भले। एहार मन स्थिर नाही नगरे न रहिब देहि। हेमंत चित्ते चिंती हर केबे नुहे मन स्थिर। चिंता विकले विश्वपति निज गुण को चित्ते चिंते। एहार संगे देवी मोहि हृदयरंको संगे नहीं। एमंते चिंता करु करु देवी उठिले निज घरु। नयने पुरी अश्रुजल केबे नुहे मन स्थिर। शरीर कम्पे दुख चित्ते कररिबने जिह्ने बाते। निश्वास बहे खरतर सुखिया सुर गधर। अधवधने मन रुखी उठिले आस न उपेखी। धीरे चलन्ति रोष भरे अवनि कम्पे पारतले। पिता भुवने देवी जन्ते पथे चलन्ति विश्वनाथे। शतसहस्र रोदगण निकटे मिलिले तक्षण। वृषभचरी विश्वनाथ गणे धाइले युथ युथ। मुझिबी अंबिकार पशे मो कथा देख तु प्रत्यक्षे। हेमंत रुद्र आगे कही नंदी चलिले गणे। अंबिका तुरे नाई युथ मिलिले उपाय हस्त। कंडुकदर्पण अम्बुज श्वेतवत श्वेतधय। व्यंजन पुष्प माला घिनी संगते गीत नाद ध्वनि। दुंदुभि शंख भीरी नाहि समीपे मिलिले आनंदी। अधवदनी देवी जन्ते पथे मिलिले विश्वनाथे। धूम व्यापित यज्ञशाले
রত্নাসন বেগে আনি শিপয়াপতি অঘরি সতী সমীপে আনিলে তারে কি সতী কোপ করি পিতার অনাদর দেখি ভয়ে কম্বই অশ্রমুখী যজ্ঞেন দেখি স্বামী ভাগো মনে বহিরা মহারাগ ঈশ্বর বরণ গণিরা অবহেলেন কর্ম কলা সবাই যেতি লোক ଥିଲେ সতীକୁ କେହି ନ ଗଣିଲେ ପିତା ଅବଜ୍ଞା କର୍ମ ଦେଖି ଅପି କମ୍ବଇ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ନିଜ ଶରୀର ମହାତେ ନିବାସୀ ଭୂତଗଣ ମାହେ ପିତାର ଅନାଦର ଜାଣି ଅପି ବହିଲେ ଉଚ୍ଚବାଣୀ ଦେବାଚ কবে কম্বই তার দেহি কহিবে তা মুখ চাহি যাহার প্রায় ইহলোকে নরেকে আত্মা অতেকে স্বামী মোহর সর্বপ্রিয় জগত মধ্যে যেতে দেহ যে রুদ্র সর্ব আত্মা হই মৃত্যু বহিলে তাঙ্গ নাহি যে সে অশেষ জন গুরু তাহাঙ্ক তুহি নিন্দা করু দেখো এ সংসার বেহারি যে সাধু জনে হিংসা কৰি অনেক দোষ কৰিছিলে সাধুৱে নৰন্তি ভৰি সাধুজনଙ୍କ প্ৰায় হৈ ৰুদ্ৰ বিষয়ে কোপ হৈ যিনো বলাও প্ৰজাপতি সে গৰ্ভে নিন্দু পশুপতি এনুহে মহাত্মাক কৰ্ম গৰ্ভে হৈল মতি ভ্ৰম জীবেনি অক্ষৰ উচ্চাৰি মনৰে শিৱ নাম ধৰি। ओम जय श्री कृष्ण चंद्र।